Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi darsil lugatil arabiyyah li ghairi natikina biha. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. So inshallah, buksan natin ang ating maklat. Dumako na tayo sa ating main topic. Inshallah, sana matapos natin ngayon tong lesson 13, no? Para sa susunod ay dumako na tayo sa book 1, lesson 14 at malapit na itong matapos inshallah. Okay? Sana before Ramadan, maabutan natin yung book 2, no? Malapit-lapit na rin ang Ramadan kasi. Saan tayo? Al-Kalam? Tama? Al-Kalam. Okay. Al-Wahdatu Tsalitsata Ashrata Al-Kalam. Ad-Darsu Sabiu wa Sabauna. The 77 lesson. At-Tadribul Awwal. The first exercise, tabadalil hiwara ma'azamilika. Magpalitan ng dialogo kasama ng iyong kasamaan o kaklase, zamiluka. Ma'azamili, no? Ma'azamili. Kama fil mital, katulad ng nasa halimbawa. The mital is Saudiya. Anong ginawa niya sa Saudiya? Yung picture, larawan. Ganito ang ginawa ng tawan, tatu, in al-mital, in the example. Aya kidma, yun ang sabi ng tawan, na talibul awal, at your service, ang yung lingkod. Then, the tatu, sasabihin niya, ladayya hajjun. What's the meaning, ladayya hajjun? Ladayya, I have lang. Ladaynas, we have. Ladayya, I have. I have a reservation or booking or flight ila Suudiyati. Suudiya. Ha? Nung nakaraan, tinanong ako, Imam, sabi niya doon sa lecture niyong huli, Al-Qututul Iraq, Al-Qututul Oman. Hindi ba dapat sabi nila Al-Qututul Iraqiya or Al-Qututul Omaniya? That is correct. Pero okay lang yun. Pero mas suitable kung sasabihin ninyo Al-Hajju ila Qututil Omaniya or Iraqiya. That's it. Feminine, no? Para malaman nyo rin. Okay? Ladayya hajjun, mayroon akong flight ila Saudiya sa Saudi. Wa uridu what? Takidal haji. Gusto kong kumpirmahin ang paglalakbay or reservation or booking. Ayun, ganamit niya Saudiya, ladayya, no? Ladayya hajjun ila Saudiya. That is the al-mital. Now we will go to tadrib. Dako tayo sa tadrib, tunus, no? Okay. Amir. Aya kidma. Ikaw ang tatu, akong tawan. Aya kidma. Ladayya hajjun ila Tunus. Yes, ila Tunus. Wa uridu ta'kidul. Na uridu what? Takida. Taqidal hajj. Haji, mudaf ilayhi, no? Taqidal haji or taqidal hajj. So, tama, correct. Ladayya hajjun ila Tunus wa uridu taqidal haji. Mayroon akong booking sa Tunus. Ano ba yung Tunus? Tunisia, no? Okay. So, gusto kong kumpirmahin ang paglalakbay. I want to confirm the flight. Number 2, Abdul Karim, Oman, ito, no? Hal hajju ila Qututil Omaniya. Ganyan yan, ha? Omaniya. Okay.
Khututil Umaniya, or Khututil Iraqiya, like that. أي خدمة Ako nga yakidma, no? Ay yakidma. لدي حج إلى عمان Yes, ladayya haju ila Oman. وأريد تأكيد الحج. Yes. Ladayya hajjun ila Oman wa uridu takid al-hajj. Okay? Number 3, Abdul Karim, another Abdul Karim. Tashad. أي خدمة Ayakidma. Ako ayakidma. لدي حج إلى تشاد Yes. وأريد تأكيد الحجز Yes, wa uridu takid al-hajj, no? Ladayya hajjun ila Tashad. Very good. Yaqub, number 4 picture, al-Iraq. Ayakidma. لدي حج إلى العراق وأريد تأكيد الحج. Yes, wa uridu takid al-hajj. Ladayya hajjun ila al-Iraq wa uridu takid al-hajj. Okay, very good. Meron akong paglalakbay, reservation booking sa Iraq. Gusto kong kumpirmain wa uridu, I want takid al-hajj. Gusto kong kumpirmain ang booking ko, reservation o paglalakbay. Very good. Abdullah, Sudan. Ay yakidma. لدي حجز إلى السودان. Yes, ladayya hajjun ila Sudan. السودان. Ila Sudan, ha? Ila Sudan, ha? إلى السودان. Yes, Sudan ito, but Sudan. أريد تأكيد الحجز. Yes, uridu takid al-hajj, ha? And the last, Dawood, Mauritania. Muri, ha? Double. Muri, ha? Tania. Ay yakidma. لدي حج إلى Tania. موريتانيا Yes. Ladayya hajjun ila Mauritania. وأريد تأكيد الحج. Wa uridu takid al-hajj. Remember that word, ha? Wa uridu takid al-hajj. Gusto kong kumpirmahin ng flight, ha? O reservation. Baka mag-examination na naman kayo ng actual, ha? Okay. At adribut sani, tabadal hiwara, ma'asamilika kama fil metal. Same. Ito yung metal natin. Nakalagay sa picture. Tadakiru al-jawasatu. This ay plural, no? What's the singular of tadakiru? Mapailu. But meron tong ala, mawawala na ang diptot kapag may al na. At tadakiru, at tadakira, at tadakiri. Okay? But kung walang al, mapailu, tadakiru, tadakira, tadakira. But this ay plural. What is the singular of tadakiru? Tadkiratun. So meaning this is feminine words, okay? And what is the singular of jawasatu? Al-jawasatu. Jawasun. This is masculine naman, no? This is masculine naman, okay? So ganito ang ginawa. Tawantatu, una muna yung tadakiru. Ako siguro magtatanong dito. Ay tadakiru. Sasagot siya, ang number 2. Hadihi hiya tadakiru. Why hadihi hiya? Treating. At saka feminine to. Tsaka feminine talaga ang words nito. Tadkira to. But treating. Mas the best. Treating. Ha? Okay. Feminine and treating. Okay? Meaning the hiya here is the, what is hiya here? Huwa and hiya. No. Hiya. Here. Hiya. What is hiya here? Damirun fasli. Remember, Damirul fasli. Like for example, anta mubtallun. Ano ibig sabihin nun? You are wet. Ainal mi'tafu. O, sabihin mo, ito ang jacket. Hada huwal mi'tafu. Diba? Okay. Ainal midallatu. Yes, where's the umbrella? Paano sasagin? This is the umbrella. Hadihi hiya, no? Hadihi hiya midalla to. Very good, ha? Okay. So here ay natadakiru, treating feminine, singular. Actually, feminine to, in singular. Tadkiratun, hadihi hiya tadakiru. This is are the, what's the translate? These are the tickets. Okay.
Aina tadakiru, where are the tickets? Nasaan ang mga ticket? Plural, ha? And number 2, tinanong niya naman ang pasaporte. Wa ainal jawasatu, and where are the passports? Oh, pasaporte ba? Feminine, masculine? Masculine. Masculine, jawasun. Jawasun, balik kayo sa singular. Oh, dahil ito'y plural, feminine pa rin. Treating, feminine. Hadihi hiya, yes, hadihi hiyal jawasatu, no? These are the passports. Okay, very good. Now, titingnan nyo, ha? Baka babae, lalaki, titingnan nyo yung paggamit nyo ng mga damirul fasli. Okay, kapag ang damirul fasli, hiya, hadihi. Partner niya, kung huwa, hada. Okay? Number 1 picture. Ta'shiratul dukul, ta'shiratul dukul, and ta'shiratul uruj. What's the meaning ta'shiratul dukul? Entry visa. Entry visa. Okay, what ta'shiratul uruj? Exit visa. Okay, Amir, unahin mo. Ay na ta'shiratul dukul? هذه هي تأشيرة الدخول. Yes, hadihi hiya ta'shiratul dukul. Very good. Okay. Wa ay na ta'shiratul uruj? هذه هي تأشيرة الخروج. Yes, and this is the exit visa. Abdul Karim. Okay. Ainal Kiyar. هذا هو Very good, mashallah. Very good, very good. Hada huwal kiyara. This is, anong kiyaron? Pipino, ha? Ano sa English yun? Cucumber, okay? Very good, ha? Bakit sinabi ni Abdul Karim hada huwa? Well, masculine nga naman, eh. Kaya sabi ko sa'yo, titignan nyo, eh. Ang paggamit ng damirul fasli at partner ng huwa rito ay ang hada, no? Okay, hada huwal kiyar. Okay, very good. Wa ainal basal. هذا هو البصل. Yes. Hada huwal basal. And what's basalun? Onion. At ito ang sibuyas. Singular lang, no? Hindi niya ititreat ito. Singular lang. O, Ayakob. Titignan mo to. Alatwabu, alkumsano. Ay nalatwab. Yes, very good. Hadihi alatwab. Alam nyo ng paglaruan, ha? Yung treating feminine singular. Mashallah. Hadihi alatwab. Actually, taubun, masculine, di ba? But plural, eh. Walang akil. So, treat singular feminine, ha? Very good. Hadihi hiyal atwab. Wa ainal kumsan? Hadihi hiyal kumsan. Very good. Treating din, ha? Feminine singular. Okay. Pag-translate ito, plural, ha? Where are the garments? Where are the shirts, ha? Sasabihin mo ngayon, hadihi hiyal atwab. These are the tob and also the kumsan, the shirt. These are the shirts. Okay. Very good. Abdullah. As-samaku al-lahmu. Ako magtatanong. Ayna as-samaku? هذا هو السمك. Yes, very good. Hada huwa samaku, singular and masculine. This is the fish, ha? Ito ang isda. Wa ayna al-lahmu? هذا هو اللحم. Hada huwa al-lahmu. Very good, ha? Very good. The plural of samakun is asmakun. Okay, meron din maraming plural to, 3 plural ito, samakun. Meron din ganyan na plural to, okay? Okay, sabukun, meron sabukun to. Samukun, samakun, and also asmakun. Okay. Al-kutubul ilmiya, Dawood, and al-majalatul ilmiya. What's the meaning al-kutubul ilmiya, Dawood? Science book. Science book. Ilmiya is the science. Al-kutubul ilmiya. Parehas lang, no? Ilmiya pala pareho to. Scientific. Scientific book. Yes, scientific book. And al-majalatul ilmiya. Al-majalatul... And scientific magazine. Yes, al-majalatul ilmiya, scientific magazine. Now, ayn al-kutubul ilmiya? هذا هو الكتب العلمية. Hada huwa, kutubus, plural yan eh. Katabo ng singular yan eh. Hadihi hiyal... الكتب العلمية. Yes, hadihi hiyal kutubul ilmiya. These are the scientific books. Wa ayn al-majalatul ilmiya? هذه هي المجلة العلمية. Yes, and these are the scientific magazine. Hadihi hiyal majalatul ilmiya. Very good.
Alhamdulillah. Abdul Karim na isa. Ta'shiratul Khuruj. Ba, tapos na to, di ba? Ta'shiratul Dukhul. Huwag na natin tapikin. Binaligtad lang. Pero nandun na sa unahan to. Sayang na lang yung oras natin. Okay? Next page. At-tadribut salit, tabadal al-hiwara ma zamilika kama fil mital. No need to repeat nang i-repeat ang translate. Sobrang dami na. Okay, al-mital. The mital hill, meron siyang 3 nakita nyo? Asabi'a. Why asabi'a? From 3 to 10, mudaf ilayhi. Remember, asabi'u, asabi'a, asabi'a because diptot, mafa'ilu, Okay. So, asabi'u is feminine or masculine? Asabi'u, the roots. Masculine, what the singular? Example. Usbu'un. Wika, usbu'un. That's why they say masculine. Kaya number dapat feminine, di ba? 3 to 10. Okay. Pundukin, mayroon na. Mayroon ng kasra. Al-Masjidil Harami. Paano niya ginawa to? Ganito siya. Ako siguro magtatanong ulit. Tapos sasagot niyo na may number. Kam yaw man sa tukim. What's the meaning of sa tukimu? Akama, yukimu? Stay. Hindi to erect, standing, Yung ginamit lang natin. Stay, remain. Okay, meron siyang arpuistikbal. How many days you will remain? Okay, ilang araw kang mananatili. Ang sagot niya ito, talatata. Why talatata feminine? Because asabi'a is masculine. This is a majrur, but diptot asabi'a. Talatata asabi'a takriban. 3 weeks approximately. Bakit talatata? Mansub. Because nakatago ang sa ukimu. Sa ukimu. Okay? Kam man sa tukimu, sa ukimu. Okay? Sa ukimu, I will remain. Remain what? Talatata asabi'a takriban. I will remain 3 weeks approximately, higit kumulang 3 linggo, no? Mag-i-stay. Ay na sa tukim, ito naman ang sasagot niya ngayon. Ay na sa tukim, saan ka mananatili? Where will you remain? Where will you stay? Saan ka mananatili? Mag-i-stay. Sabi niya, pipundukin. Kulang to, Anong nawawala? Sa ukimu, Pipundukin. Ayun na yung pundukin. Why pundukin? Because of fi. Sa ukimu, fi pundukin. And then, karibin minal masjidil harami. Ayun, doon niya kinuha yung masjidil harami, Okay, karibin. Then, min. And then, why mina? Because of the meeting of two sukun, min. Hindi natin mabasa, nun sukunin amsatul wasal, put patha, always patha ang surgery ng min. Minal masjidil harami. I will remain, meaning sa ukimu, pipundukin, what's funduk? Ina hotel, karibin, malapit, mula sa masjidil haram. Very good. That is the example that is the metal. Now we will go to tadrib. Okay, Amir. There's picture in tadrib. Kam yung man sa tukim? Arba'ata ayamin takriban. Yes, arba'ata ayamin takriban. Very good. Arba'ata feminine, ayamin masculine. Okay, takriban approximately. Ay nasa tukim. Fi syakatin karibatin minal masjidil nabawi. Yes. Fi syakatin karibatin. This say nate for syakatin, no? Okay, syakatin. Fi syakatin karibatin minal masjidin nabawi. Very good, very good. Mashallah. Titignan nyo, yung tutukun yung kanina, pipundukin karibin, no? Kita nyo, bakit ang karibin majurur? Because of pundukin, masculine But here, fi syakatin, feminine to, karibatin. Okay. Number 2 picture, Abdul Karim. Syahran baitin makkata. Kamyaw man sa tukim. Syahran takriban. Yes, syahran takriban or sa ukimu, syahran takriban. Very good. Ay na sa tukim? Fi baitin qaribin min Makkah. Where? Fi baitin min? Qaribin.
Karibin, yes. Makkata. Min Makkata. Very good. Karibin min Makkata. Ay nasa Tukim, saan ka mananatili, mag-i-stay, sabi ni Abdul Karim, fi baitin, then masculine, Karibin min Makkata. Malapit sa Makkah. And then number 3, Yaqub. 5 months, matagal-tagal to, Gurfatin al-Masjidil Haram. Kamyaman sa Tukim, Khamsata Ashhurin Taqriban. yes, kamsata ashurin takriban, or sa Ukimu, ako'y mananatili, kamsata ashurin takriban, 5 months approximately, o 5 buwan, higit kumulang. Ay nasa Tukim, Fi ghurfatin qaribatin yes, figure patin, feminine, karibatin, very good, ha? minal masjidil haram. Minal Masjidil Haram, very good. Okay, number 4 picture, Dawood, Abdullah, kay Dula yata to, no? Abdullah. 6, sa Sabia, Pundukin, Syatiul, Bahri. Kamyaw man sa Tukim, Sittata asabi'a taqriban. yes, Sittata Asabi'a takriban, or sa Ukimu Sittata Asabi'a takriban. Ako'y mananatili ng 6 na linggo, higit kumulang. Ay na sa Tukim, Fi kundukin qaribin minasyati'il bahri. min lang. Min syati'il bahri. Because mudap ilayhi, min Syati'il Bahri. Very good. Fi pundukin karibin min Syati'il Bahri. Meaning, mananatili ako sa hotel. Hotel ba? Pundukin, tama? Okay. Malapit sa, it meaning yung hotel, malapit sa dalampasigan, seashore, seaside. Okay? Alhamdulillah. And then Dawood, the 5 feature. Kamyaman sa Tukim. Sab'ata ayyamin taqriban. Yes, sab'ata ayamin takriban, ay nasa Tukim. Fi baitin qaribin minal mustashfa. Yes, fi baitin karibin minal mustaspa. Okay, sa bahay siya, mag-i-stay malapit sa hospital. And the last, Abdul Karim, ito 82 at okay, ayamin, syakatin, al-jami'a. Kamyaman sa Tukim. Tamaniyata Yes, tama niyata. Ayamin, very good. And then, takriban, okay. Ay nasa Tukim. fi sakkatin Fi syakatin, qaribatin karibatin, minal minal jamiati. jami'ati. Very good, So, mananatili siya sa flat o apartment malapit sa university. Okay. At tadribur rabi, very good. Tabadal hiwara man sa Amerika, kama fil mital. Ganun pa rin, no? What's the mital? Bangladesh. And then, ziyarati. Iba-iba to, Mayroon ng kasra to. Az-ziyarati. And then, al-amali. Paano kaya niya ginawa to? Ginawa, no? Tingnan natin. Minahay na antakadim, yun. Ayun ang unang tanong, Ginawa muna, nagtanong muna. Where are you coming from, or where are you coming? Parehas lang, Okay? Where are you coming from, or from where are you coming? Saan ka nanggaling? Same lang yan. Okay? Saan ka nanggaling? Remember, ikadim, pwedeng dumating, Pwedeng nanggaling, Pwedeng dumating, pwedeng nanggaling. So, sasabihin ngayon, anakadimun, ako'y nanggaling, minal Bangladesh. Okay? Minal Bangladesh. Ako'y nanggaling mula sa Bangladesh. Okay, that is the Bangladesh. Nakuha na natin, Number 2, nagtanong na naman. Hal antakadimun liziyara? Kaya pala, ziyarati putli. Liziyarati. Okay, meaning, are you coming for or to visit? Pwede nyo gamitin for or to. Are you coming to visit or are you coming for the visiting? Liziyarati. Sabi niya, anakadimun lil amali. Yun din, mayroon din lil ang amali. Okay? So sabi niya, no, ako'y dumating para magtrabaho. So nakita nyo, hindi na lang galing, ako'y dumating. Kaya sabi ko sa inyo, kadim, pwedeng lang galing, pwedeng dumating. Yung kanina, minaay na kadim, saan ka nang galing? Hindi pwedeng sabihin, saan ka dumating? Saan ka nang galing? Okay? That is our example. Minaay na antakadim, saan ka nang galing? Anakadimun, ako'y nanggaling min Bangladesh, ako'y nanggaling sa Bangladesh. Alantakadimun li ziyara, ikaw ba'y dumating para sa pagbibisita? Hindi. Anakadimun, ako'y dumating lil amali para sa trabaho o magtrabaho. That is the mital. Now, go to the tadrib. Number 1, tasyad al-amali, putli.
Sa dalawa. Okay, yung kanina, li ziyarati lil amali. Okay, putli. Tasyad, meron ng al-amali az-ziyarati. No? Okay, Abdul Karim. Min aina anta kadim? Pag babae, min aina anti kadimatun. Remember, ha? Min aina anta kadim? Ana qadimun min Tashad. Yes, ana kadimun min tasyad. Very good, ha? Alhamdulillah. Al anta kadimun lil amali? La, ana qadimun lis-siyarah. Yes, la ana kadimun liziyara. Ako'y dumating para bumisita, hindi sa trabaho, no? Very good. Amir, Nigeria, al-umrati, al-amali. Okay? Minaina anta kadim? Ana qadimun min Yes, Nigeria. Yes, Nigeria. Very good. Al anta kadimun lil umrati? La, ana qadimun lil amal. Yes. Sabi niya, sabi ko sa kanya, alang takadimun lil umrati, ikaw ba'y dumating para mag-umrah? Sabi ni Amir, la, ana kadimun lil amali, ako'y dumating para magtrabaho. Okay? Okay. I am coming for work, ha? Abdullah, Libya, ad-dirasati al-amali. Minayna ang takadim? Ana kadimun min Libya. Yes, ana kadimun min Libya. Alan takadimun lidirasa, meaning dirasati, to studying. Ikaw ba'y dumating para mag-aral? Alan takadimun lidirasa? La, ana kadimun lil amali. Yes, la, ana kadimun lil amali. Hindi. Ako'y dumating para magtrabaho. Dawud. Okay, Kashmir, az-ziyarati, al-amal. Minayna ang takadim? Sige. Ana kadimun min Kashmir. Ana kadimun min Kashmir. Very good. Al-anta kadimun li ziyara? La, ana kadimun lil amal. Yes, sabi ko, ikaw ba'y dumating para sa ziyara, mamisita? Sabi ni Dawud, la, ana kadimun lil amal, ako'y dumating para sa trabaho. Okay, very good. Yakub, Saudiya, al-amal, and ad-dirasa. Minayna anta kadim? Ana qadimun minas Saudiya. Minas Saudiya, very good. Ako'y dumating mula sa Saudi. Very good. Alan takadimun lil amali? La, ana qadimun lil dirasati. Yes, ana kadimun lid dirasati. Ako'y dumating para sa pag-aaral, para mag-aral, no? Abdul Karim. Another. Indonesia, ziyarati, and dirasa. Minayna anta kadim? Ana qadimun min Indonesia. Okay? Ana kadimun min Indonesia. Al anta kadimun li ziyara? la, ana qadimun Lid. dirasati. Yes, lid dirasati. Ako'y dumating para magtrabaho. Very good, ha? Next page. Sapatut salya. Sana na po, isapatut salya, inshallah. At tadribul kamis, the fifth exercise. Ganun pa rin, exchange dialogue with your classmate as in the example. Ito ang example natin, may bag, may ballpen, at kulay kasama. Fakadtu hakibati. Yan. Palagay ko kayo naman ang mauna. Fakadtu hakibati, dahil sasagutin ko kayo. Halimbawa, ako sasagot dito, malaw no hakibatu ka. Malaw no hakibati, malaw no hakibati. Muda pilehi. Malaw no hakibati ka. Yan sasagot nito, sinagot niya, launuha. Why launuha? The color of it. Al-haqibah. Because hakibatun is feminine, no? Pag-blast ko ulit, launuhu, ha? Launuha, feminine. Ang kailangan ng kulay, hindi feminine. Bakit? Dahil ang susundin mo dito yung launo. Ang launo ang siyang mubtada, ang aswado ay kabar. That's why masculine din, hindi feminine ang susundin mo. Hindi yung bag. Okay? Launuha, aswado. The color of it is what? Black. Okay. And then sasabihin mo ulit, fakadtu kalami. Nakalimutan ko ang ballpen ko. Okay, I lost. Nawala ko yung ballpen ko. I lost. Fakadtu is I lost. From pakada. I lost my pen. Yung kanina, I lost my bag. Okay? Kalami, ha? Daw, Maya, kalami. Fakadtu kalami.
I lost my pen, nawala akong pen ko. Sasabihin ko na naman, malawnu kalamuka, kalamika, malawnu kalamika. What is the color of your pen? Then, launuhu. Why launuhu? Because pen is masculine. Pwede nyo sabihin, launul kalami, ahmaru. Pwede nyo sabihin yun. Or launuhu, ahmaru. Color of it is, what's ahmaru? Red. Okay? First picture. Amir. An-nadara, abyad. Ikaw mauna. Fakadtu nadarati. Yes, pakadtu, Nadarati. tatanggalin niyo yung ala, because mudaf ilayhi. Kanina din may alakiba to, oh. Pero tinanggal niya because of mudaf ilayhi. Mudaf ilayhi, no tanwin, no al. That's why an-nadaratu, nadarati, no al. Okay? Fakadtu nadarati, sabi ni Amir na wala ko, I lost my eyeglass o salamin. Now, malawnu hakibatika. Malawnu nadaratika. Launuha Yes, launuha, feminine. Abyado, very good. Launuha, abyado. Ang kulay nito ay white. Abyado is white, correct? Correct. Okay. Number 2, Abdullah. Fakadtu sa'ata. No, yung relo mo. Oh, saata, I lost the watch eh. Put mo da pilahi. Fakadtu sa'ati. Pakadtu saati. I lost my watch. Yun, pakadtu saati, ha? Okay. Maalawnu saati ka? Launuha asfaru. Yes, saatun is feminine. Launuha. Asparu. Very good, ha? Yakub. Ikaw ang mauna. Fakadtu tadkirati. Yes, pakadtu takirati. Anong ibig sabihin nun? I lose my ticket. Yes, tadkirati, my ticket, ha? I lost my ticket. Now, malawnu tadkirati ka? Launuha Yes, launuha. Very good. akhdaru. Akhdar. What's akhdaru? What's akhdaru? Oh, tinitingnan mo yung kulay ng ticket, malayo. Malayo yung kulay ng ticket. What's akhdaru? Green. Black siya kaya. Red itong ticket. Wala yung green. Okay, green. Yung kulay ng ticket is green. Okay? Okay. Abdul Karim. Sajada and Azraq. Ikaw mauna. Fakadtu sajadati. Yes, fakadtu, I lost my sajada. Yes. Malawnu sajadati ka? Launuha azraq. Yes, launuha azraq. Very good. Ha, feminine. Dawud. At-tadakir and abyad. Fakadtu tadakiri. Yes, tadakiri. Marami-rami itong tadkiratun. Tadakiri, ha? Okay. Fakadtu tadakiri. Meaning, I lost my Ticket. tickets. Okay. And then, sasabihin ko ngayon, malawnu tadakiri ka. Malawnu tadakiri ka. Launuhu, launuha. Launuha. Why launuha? Because Feminine and singular. And also, they say treating singular feminine. Okay? Launuha, abyad. abyadu. Ang kulay nito ay abyad, white. Next. Al-jawasatu and akhdaru. Abdul Karim na isa. Fakadtu Yes, pakadtu jawazat jawasati. Very good. I lost my passport. passport. Malawnu jawasati ka. Launuha Launuha. Very good. akhdaru. Akhdaru. Ang kulay? Green. Abdullah. Fakadtul kitabi. Yes, pagkatul tapos kitabi. Pagkatul kitabi. Ba't may al? May adi. Tatanggalin mo. May mudapilayhi, may book. Ay, yung naman. Fakadtu kitabi. Yes, pagkatul kitabi lang. Pagkatul kitabi. Dahil may al. Kanina rin may al yung alakibat doon. Tsaka alkala mo eh.
Sa pag ginawa mong my pen, my bag, tanggalin mo yung al-hakibatu, akibati. Tulad nito, may al-lahat ito eh. Al-kitabu, pag sinabi mong my book, tanggalin mo si al. Kitabu became kitabi. Okay? Pakadtu kitabi, sinabi ni Abdullah, na wala ko ang aklat ko. Okay. Malaw no kitabi ka. Launuhu ahdaru. Yes, launuhu, masculine, akhdaru, green, Okay. Next, Yakub. Ad-daftar and abyad. Fakadtu daftari. Yes, pakadtu daftari. Anong meaning nun? I lose my notebook. Yes, nawala ko ang aking notebook. I lost my notebook. Very good, ha? Alhamdulillah. Malaunu daftari ka? Launuhu. Yes, launuhu. Very good. Oh, you may say launu daftari, ha? Launuhu, para mabilis. Launuhu. Pag ginamit yung damir, kailangan lalaki. Launuhu, Launuhu abyad. abyad. Puti, ha? Puti. Okay. Amir. Al-kamis, azrak. Fakadtu kamisi. Yes, pakadtu kamisi. I lost my Shirt. shirt. Okay. Malaunu kamisi ka? Launuhu azraq. Yes, launuhu azraku. Very good. Abdul Karim. Jawazu safari akhdar. فقدت جواز السفر. Yes, jawazu safari. Ha? Akadtu jawazu safari. I lost my? passport. Yes, passport. Malaunu jawazu safari ka? لونه أخضر. Yes, launuhu akhdar. Maskulina. Okay. Dawud, taub, abyadu. Fakadtu tawbi. Yes, pakadtu tawbi. Nawala kong garments ko. Okay. Malaunu tawbi ka? Launuhu abyadu. Yes, launuhu abyadu. And the last, Yakub, kalamin azrak. Fakadtu qalami. Yes, fakadtu kalami. Malaunu kalami ka? Launuhu azraku. Yes, launuhu masculine, asraku blue. Oh, kulay nito ay blue. Very good. At tadribus sadis, ajib anil asilati saliya, sagutin ang mga sumusunod na mga katanungan. Answer the following questions. Okay? Amir, ikaw mauna. Alanta Maliziyun. La, ana Indonesia. Indonesian. Indonesian. Oh, yes. Indonesia, Indonesian. Ha? La, ana Indonesian. Okay, very good. Alhamdulillah. Not Malaysian, I am a Indonesian. Okay? Abdul Karim. Aina akibatu ka? حقيبتي تحت What's the meaning aina akibatu ka? Where is your bag? Yes, where is your bag? Nasaan ang bag mo? حقيبتي Yes, akibati, my bag. تحت المكتب. Taktal maktabi, mashallah. Beneath the table, writing table or desk. Ha? Very good, ha? Taktal maktabi. Wala yata ito sa, meron na ba tayo taktal maktabi? Para sa grammar yata ang bukwa niya. Okay. Takta meron eh. Maktabi, parang maktabaton lang yung pinabanat natin. Okay? But okay lang. Okay. Malaw no hakibati ka? Abdullah, malaw no hakibati ka? Launuha Yes, launuha. ahmar. Ahmaru, red, ha? Okay. Minayna anta, Dawud. Ana min Malaysia. Ana min Malaysia, very good. Bansa yun, ha? Okay. Majinsiya to ka, Abdul Karim, majinsiya to ka? Ana Pag sinabi mo, dapat tao, ha? Iyon. Ana Pakistani yun. Ana Pakistani yun, yes. O majinsiya to ka? Ana, what is your nationality? Pakistani. Pakistani yun. Pakistani na yung Pakistan, okay? Alhamdulillah. Ana min? Galing ako sa Pakistan. Ana Pakistan yun. Ana min? Ana min Pakistan. Pakistana. Good. Okay. Kamsaatan tanamu fil yaum, Dawud. Kamsaatan tanamu fil yaum. Anamu, parang ganyan na. Anamu what? May mudap, papulbi. Anamu sab'a sa'atin fil yawm. Sabaa? Sa'atu. Mudap pilay. 3 to 10. Sab'a sa'atin. Yes, sabaa sa atin. Very good. Talata, arba'a, kamsa, masculine because sa atin is feminine. Sabaa sa atin, filyawn. Very good, ha? Anamu, sabaa sa atin, ako'y natutulog ng 6 na oras, filyawn in the day. Very good. Al-tuhibus safar, Yakub? Naam. Naam. Oh, sige, sagutin mo. I love the traveling. Yes, very good, ha? Al-tuhibus safar,
Meaning sapara. Okay, do you like travel? Mahilig ka bang maglakbay? Gusto mo bang paglalakbay? Naam, uhibbu. Change na tuhibbu, uhibbu sapara. Very good, ha? Okay, Abdullah. Hal tukimu fi pundukin? La. Ukimu fi syaqati. Yes, nananatili ka ba sa hotel? No, sabi niya, ako'y mananatili sa apartment. Okay. Abdul Karim. Hal safarta lil umrati? Naam. Have you traveled for umrah? Ikaw ba'y naglalakbay para sa umrah? Naam. Sapartu, ha? Sapartu lil umrati. Very good. Al tuhibus sapara. Bah, parang tapos na to, ha? Di pa tapos to? Tapos na. Tapos na, di ba? Tapos na sa number 7. Oo, parehas lang to, ha? Okay. Kam tastagriku rihlatu ila Jeddah, ya Amir. Meaning, how long does the trip to Jeddah take? Mahala ka. Kam tastagriku rihlatu ila Jeddah. wahidan sa'atan takriban. Yes, wahidan. Sa'atan takriban. Tastagriku rihlatu Sa'atin. wahidatu, ha? Wahidan. Wahidatan. Tastagriku meaning, it takes the trip, what? Wahidatan. 1 hour approximately takriban. May 1 hour. Sige, ulitin mo. Mayer, may pa lang isang oras. Saatan, Sa'atan wahidatan. Yes, takriban. Okay, very good. Saatan, wahidatan, takriban. 1 hour approximately. Meaning, tastagriku rihlatu saatan, wahidatan, takriban. Very good. Ay najawa sa safari ya Yakub? Ay najawa sa safari ka? Fi akibati. Fi? Akibati. Talagang pinuputol niya na, ha? Sa alhamdulillah, ha? Jawasi fi hakibati. My passport is in my bag. Jawasi, okay? Jawasi sa fi hakibati, ha? Fi hakibati, don't say fil hakibati, ha? Fi hakibati, mudaf ilayhi. Mada fi hakibati ka? Abdul Karim, mada fi hakibati ka? Anong nasa bag mo? Ayawan. Jawasus Safari. Jawasus Safari. In my bag, there's a passport, okay? Alhamdulillah. Abdul Karim, hal zurtal Masjid al-Haram? Naam. Then, al-zurta, then? Zurtu. Yes, zurtu. Surtu. Very good, surtuhu. Ha? Surtuhu, ha? Pwede, al-zurtal Masjid al-Haram? Naam, surtuhu. Pwede, o kaya, zurtul Masjid al-Haram. Very good. And the last, Abdullah, hal sallaita fil Masjidin Nabawi? Naam. Sallaytu hu. Ba't sallaituhu? Sallaytu hu. I pray. Ano, sallaitu fihi. May fi yan eh. Sallaituhu, I pray it. I pray in it. Sallaitu fihi. Okay? Or you may say, sallaitu fil masjidin nabawi. If you make it to pronounce, sallaitu fihi. Okay. Because may pi eh. Di pwedeng sallaituhu, I pray it. I pray it. Bitin. Okay? Meaning, I pray in it. Ako'y nagdasal na dito. Yung dito din yung masjidin nabawi. Okay? Next page. Al-qira'atu wal kitaba, the reading and the writing. Okay? Ad-darsu. Ba na tayo? Ad-darsu saminu wasabauna. This is a 78 lesson. Ha? Ad-darsu saminu wasabauna. Awalan, first of all, al-qira'atu, the reading. Ikral, ma'lumat. Ma'lumat, from ma'lumatun, ma'lumah. Ma'lumat, this ay plural, informasyon. Basahin ang ano? Ma'lumati, this ay sounds feminine plural, mansub. Fulon bihi, may taliyata. Basahin ang mga sumusunod na informasyon. Mga impormasyon, plural, lumat, ma'lumat. Ikra'il ma'lumatit taliya. Basahin ang mga sumusunod na impormasyon. Wa akmilil fikra, at punuin ang paragrapo. Okay, may mga blank pupunuin nyo. And complete the paragraph. Wa akmil fikra. Akmil what? Fikrata. But mililtikay sa akin na ini, wa akmilil fikrata. Okay?
Tikra, talata, or paragrapo. Sharif, tingnan natin ha. Kadimun min, nanggaling siya sa Sin, China. Jinsiyatu, tasyadiyun. Almihnatu, ang kanyang trabaho, muwaddapun. What's muwaddapun? Employee. Employee. What is employee? Trabahador, ha? Okay. Alhamdulillah. Rakmul Jawas, ilan to? 632. 5,632. Paano nyo babasahin kaya to? 600 ba to? 500. Ha? 5,632. Meaning, Rakmul Jawasi, kam satu alapin. Okay? Kam satu, alapin. Kam satu alapin wa sittu. Okay? Wa miatin 5,600, no? Wasittu miatin. Okay? Wasittu miatin wa itsnatun wa talatuna. Wa itsnatun wa talatuna. Okay? Marpu. Feminine because miatun is feminine. Sittu miatin. So miatin is feminine. Sittu is masculine. Okay. So meaning, ar-rakmul jawasi kam satu alapin. Masculine yan. But why kam satu? 5 to 10, 3 to 10. After that, alapin is mutapilaiki, masculine, for alpun, so kam satu. Meaning kam satu alapin, what's that? 5,000. Okay? Wasit tumiatin, wa itsnatun, wa talatuna, and 500, ay 600, wasit tumiatin, and 632. Okay? So, ayun ang Jawasus passport niya, no? Pwede sabihin ito na 5632. Okay? Ganyan lang naman yan eh. And kadimun li, dumating siya li ziyara, to visit. Safirun ila Nigeria. Okay? Meaning, safirun ila Nigeria. At sa meaning, musafirun ila Nigeria. Siya ay nagtatravel to Nigeria. What's Nigeria? Nigeria. Nigeria. Nigeria din. Nigeria din. Okay. Al-usratu, mutazawijun. Status yung usual. O mutazawijun, kasal na siya. Married. Di ba? Family niya ito. The family. Kasal siya. Ilan ang anak niya? 3. O, masculine to. At falin. Talata to. At falin. Yes. Sa babae naman. Sharif yun, ha? Okay. Hiba. Si Hibatun. Tama bang Hibatun? Hibatu. Babae ito eh. Okay? Hibatu lang. Kadimun min, saan siya galing? Baghdad. Al-jinsiyatu? Sudaniyatun. Babae eh. Sudaniyatun. Al-mihnatu, profession? Occupation? Mudarrisatun. Rakmul Jawas? Ilan to? 47,197. So, 898. So meaning Rakmul Jawas sabaun wa arbauna alpan. Sabaun wa arbauna alpan. Okay? And then wamiatun wa samaniyatun wa sabauna. Atis una. Okay? What is una? Very good. Magaling magbilang di si Amir. Kaya niya palang bilangin itong mga ganito. Hindi pa dapat ituturo sa inyo to. Wala pa kayo sa grammar nito. Nakakalito lang. Sabihin na lang natin, the number ng kanyang passport is 47, 19, and then 8. Okay? Pero sinabi ko na rin kanina kung paano babasahin niya. Okay. Kadimatun, kanina kadimun lang eh. Babae ito. Kadimatun lil amal. Dumating siya para sa trabaho. Musafirun kanina. Musafiratun ilal Qatar. Okay? Okay, siya naglakbay to Qatar. And also the family, mutazawijatun, kasal din siya. Meron din siya 3 atfal. Talata to atfalin. Now, eto na. Sagutin natin, punuin natin, pipili tayo doon. Sharifun, blank. Tasyadi. Yes, tasyadi yun. Ha? Sharifun, tasyadi yun. Wahabatu, sudaniyatun,
Hindi, wala siyang blank eh. Wahibatu Sudaniyatun Syarifun Kadimun minal Ziyarat. minas sini. Sini. Yes, minas sini. Wahabatu Adi. wahibatu Adimatun. kadimatun. Blank eh. Min Baghdad. Baghdad. Big Bagdada, Bagdada. Iya ta'malu, babae ito. Iya ta'malu mudarrisatan. Siya nagtatrabaho ng isang guro, mudarrisatan. Wahiya musafiratun ila Qatar. Qatar. Wahuwa ya'malu, wahuwa naman, wahuwa ya'malu. Sino yung wahuwa dito? Muwattafu. Yes, muwaddafun. Bakit wahuwa ya'malu eh? Muwaddafan. Muwaddafan, ha? Wahuwa musafirun ila Nigeria. Nigeria. Syarifun mutazawijun walahu blank at palin. Talat. Talatatu, ha? Talatatu at palin. Wahibatu blank aidan. Talat. Talatatu aidan. Ha? No, mutasawijatun aidan. Walaha, Talatat. yes, walaha Talatata. talatatu at palin. At meron siyang tatlong anak. Wahiya kadimatun lil Amali. amali. Wa syarifun kadimun. Alam mo naman eh, kadimatun eh, no? Amali. Wa syarifun kadimun Ziyarat. liziyarati. Very good. Okay. So, basahin natin, ha? Syarifun tasyadiyun. Isa siyang tasyad. Wa hibatu sudaniyatun. Isa siyang Sudan. Syarifu kadimun. Si Syarif ay dumating minasini from China. Wa hibatu at si Shiba kadimatun. Siya ay dumating min Baghdad. From Baghdad. Hiya ta'malu, siya nagtatrabaho mudarrisatan ng isang guro. Wahiya musafiratun ila Qatar, at siya naglakbay to Qatar, sa Qatar. Wahuwa ya'malu, lalaki to, at siya nagtrabaho, meaning si Syarif to, si Syarif ay nagtatrabaho ng muwaddapan, okay? Siya ay nagtatrabaho ng muwaddafun. What's muwaddafun? Trabahador. Employee, okay. Wahuwa musafirun ila Nigeria, at siya naglalakbay sa Nigeria. Syarifun mutazawijun. Si Syarif ay kasal na. Walahu at siya'y merong talatatu at falin, tatlong anak. Wahibatu at si Hiba mutazawijatun aidan, kasal na rin siya. Walaha, kanina lahu, no? Ngayon walaha, babae. At siya ay merong talatatu at falin, tatlong anak. Wahiya kadimatun at siya'y dumating lil amali para sa trabaho. Wa syarifun at si Syarif kadimun li ziyarati. Kadimun li ziyarati, siya'y dumating para sa pagbibisita. Alhamdulillah. Dami pa to. Dali, titignan ko. Hindi natin kakayanin. Nakakayanin yata natin. Kakayanin, inshallah. Okay. At-tadribut sani. At-tadribut sani, ikra'il fikrata, basahin ng paragrapo, tummada alamata sahihat. Tummada alamata sahihata, au kata. Okay, ilalagay natin ang correct sign or kata. Babasahin ko. Jamilun tabibun, Sudaniyun, kadimun minas Sudan. Okay? Kadimun minas Sudani ila Saudiya. Jamilun kadimun lil umrati huwa wa usratuhu ala ta'iratil kututi Saudiya. Rahmur rihlati 434. Fakada jamilun hakibatan kabiratan. Fakada jamilun hakibatan kabiratan. Jamilun dito, pangalan to, ha? Okay. Okay, then, wahakibatan sagiratan fi matari Judda. Fil hakibatil kabirati malabisuku wa malabisul usra. Meaning malabisul usrati. Wa fil hakibati sagirati kutubun wa tadakiru. Takallama jamilun ma'al muwaddafi
Wantadara, meaning wa intadara, wantadara fil matari talata saatin. Ahdar al-muwaddaful hakibata. Ahdar al-muwaddaful hakiba. What's this? Yes, hakibata, mapulong biki, no? Ahdar al-muwaddaful hakibatal kabirata, then not. Walakibata sagirata, mautub. Dahaba jamilun wa usratuhu ila Makkah. Wa akamatil usratu. What is akamat? Stay. Stay, ha? Okay, very good, ha? Wa akamatil usratu fi pundukin karibin minal masjidil haram syahran. Huwa saidun wal usratu saidatun aidan. Translate natin. Jamilun tayyibun atabibun suudi sudaniyun. Basta translate. Jamilun tabibun sudaniyun. Jamili say Sudan, doktor. Kadimun minas Sudani ila Saudiya. Kadimun minas Sudani ila Saudiya. Siya'y nanggaling, yes, coming from Sudan to Saudi. Siya'y nanggaling sa Sudan at pumunta ng Saudi, meaning, Jamilun kadimun lil umrati. Jamil, siya'y dumating para sa umrah. Jamil come for umrah. Huwa, siya, wa usratuhu, at ang kanyang pamilya, ala tairatil kututil Saudiya. Meaning, si Jamil dumating para mag-umrah, naglakbay. Okay? Pero, okay. Jamil ay dumating, Jamil is coming to perform umrah. Huwa wa usratuhu, and siya at ang kanyang pamilya, ala tairatul kututil Saudiya. Okay? Siya at ang kanyang pamilya ay, meaning sila ay dumating na nakasakay ng Saudi Airlines, ha? Saudi Airlines. Okay. Rahmur Rihlatu, pati sa Rahmur Rihlatu, ang number ng kanilang paglalakbay, 434. Okay? 434, ang number ng kanilang paglalakbay or trip. Pakada Jamilun, anong ibig sabihin nun? Nawala ni Jamil, Jamil lost, hakibatan kabiratan. Anong nawala niya? Bag na malaki. Wa hakibatan sagiratan. At ang maliit na bag, fi matari Jeddah, in the airport of Jeddah. Fil hakibatil kabirati, ang nasa loob ng malaking bag, inside of the big bag, malabisuhu, ang kanyang mga damit, his clothes, wa malabisul usrati, at mga damit ng kanyang pamilya, the clothes of his family. Okay? Malabisul usrati. Wa fil hakibati sagirati, at sa maliit na bag, in the small bag, kutubun wa tadakiru. Okay? There are the books and the tickets. Takallama Jamilun ma'al muwaddafu. So Jamil spoke with the employee. Si Jamil ay nakipag-usap sa trabahador. Wantadara fil matar, and he waited. In tadara, he waited. Wantadara. And he waited fil matar, in the airport, talata sa atin, 3 hours. At naghintay siya sa airport ng 3 oras. Ahdar al-muwaddaful hakibata. And then the employee brought the bag. Okay, not. The big bag. Okay, ahdar al-muwaddaful hakibatal kabirata. And the employee presents or brought the big bag. Wal hakibata sagirata, wal hakibatal sagirata, and also the small bag.
Dahaba Jamilun, nandun na yung baga. Dahaba Jamilun wa usratuhu. Jamil and his family went ila Makkah, to Makkah, sila'y nagpunta sa Makkah. Wa akamatil usratu, at ang kanyang pamilya ay nag-stay fi pundukin sa isang hotel, karibin minal Masjidil Haram, na malapit ito sa Masjidil Haram, syahran, isang buwan. Huwa saidun, siya'y masaya, wal usratu, saidatun aidan, at ang kanyang pamilya ay masaya rin. And his family, and the family is also happy. Okay, nakuha niya, brother? Now, number 1, question. Put, kata, or sahi. Jamilun muhandisun sudaniyun. Kata, ano siya? Tabibun, sudaniyun, no? Number 2. Jamilun kadimun min Malaysia. Kata, anong tama? Sudan, no? Safara Jamilun ma'a usratihi. Sahi, kasama niya ang kanyang mga pamilya, no? Safara Jamilun, si Jamil ay naglalakbay kasama ang kanyang pamilya, with his family. Fakada Jamilun hakibatan wahidatan. Kata, ilan? Dalawa, malaki at saka maliit. Okay. Number 5. Fakada Jamilun tadakira wa kutuban wa malabisa. Sahi, tama, ito yung mga nawawala, no? Ticket, kasi nasa bagang mga to mga aklat at mga damit. Okay. Jamil lost the tickets and the books and the shirts. Number 6. Intadara fil matar. Naghintay siya sa matar. He waited in matar, in the airport. Arbaa sa atin? Kata, ilan? Talata sa atin. Very good. Akama Jamilun fi pundukin karibin min Makkata. Bakit? Masjidil Haram. Minal Masjidil Haram. Hindi sa Makkah, ha? Minal Masjidil Haram. Okay. Akamatil usratu fi Makkata syahran. Sahi. Isang buwan. Ha? Sahi. Ha? Wa akamatil usratu fi pundukin karibin minal Masjidil Haram syahran. Di ba? Sahi. Masjidil Haram. No, yung number 8, akamatil usratu fi Makkata. Meaning sila ay nag-stay sa Makkah, ilan? Isang buwan. Syahran, tama? Yes, dito wa akamatil usratu fi pundukin karibin minal Masjidil Haram. Meaning malapit sa Masjidil Haram. Nasa Makkah sila. Masjidil Haram Okay? Number 9. Al-usratu qadimatun li ziyarati wal umrati. Ha? Walang ziyara. Only umrah. This is kata. Only umrah, no ziyara. Al-usratu qadimatun lil umrah. And the last, fakada Jamilun hakibata fi Makkata. Ha? Sa Makkah ba nawala? Ha? Jeddah. Very good, ha? O, palagay kung matapos natin to. Itong dalawang susunod, napakadali na Ito na lang medyo mahaba. Matatapos natin siya lang. At adribut salisal na bainal ibarat, i-connect, i-match ang sa pagitan ng mga talata wal hiwar al-munasib and the correct dialogue. Okay? Basahin natin. Titingnan nyo, alif, ba, jim, da. Kung binasa nyo sa bahay ito, makukuha nyo na agad to. Muhammadun kadimun, si Muhammad ay dumating ma'ausratihi min Malaysia with his family from Malaysia lil umrati, for umrah. Tukimul usratu, the family stay fi pundukin in the hotel karibin minal Masjidil Haram. Palagay nyo, ano dito? Jim. Jim. Tingnan natin. Minay na anta, ana min Malaysia, ay natukim, ukimu pi punduking karibin minal Masjidil Haram. Okay, tama, no? Sakto siya rito. Okay. Tama, Jim. Number 2, Ahmadu kadimun min, hindi ko nata-translate, no? Yung sa mga YouTube, hindi ko ita-translate dito to dahil kung alam niyo ng mga vocabulary at mga nakaraang translation, kaya-kaya nyo i-translate ito. Okay, hindi naman lahat, sabi natin, ta-translate natin. Kung na-translate sa mga nakaraan, nauna, hindi na kailangan ulit-ulitin. Ang diferensya lamang, pag nag-aaral kayo sa YouTube, laktaw-laktaw, mahihirapan kayo, kaya huwag kayo maglaktaw ng mga lesson para hindi kayo mahirapan mag-enjoy, maging masaya, maging masarap ang pag-aaral nyo, at siyempre, maging ganyo kayo mag-aaral pag natututo kayo, no? Okay. Ahmadu kadimun min
Bangalizia lil amali fakada ahmarul hakibata fil hakibati malabis. Palagay nyo. Dalif. Amsatul kata, tingnan natin kung aakma siya. Alanta kadimulil umrati? La, kadimulil amala yun. Tumama. Okay? Mada fil hakibati. Fil hakibati malabisu. O, tama. Amsatul kata. Okay? Parang yung dal. Yung dal, tingnan natin. Parang pwede din. Bata pakadta. Wala naman pakadta doon sa number 2 eh. Number 3. Wala naman pakadta doon. Okay, number 3. Gasano kadimun min Mauritania. Ito, fakadagasan jawasatis safari watadakira. Dal. Nadali, watadakiri dapat to eh. Watadakira. Yes. Jawatus safari. Pakadagasan jawatus safari watadakira. Yes. Ito, gasan los what? Jawasati, because this is a sounds feminine plural, jawasati. But actually, this is a mansub. Okay, then, mautub wa tadakira. That's a mansub, nakilitaw na, mapulong bihi. What is letter? Tingnan natin. Mata fakadta, fakadtu hakibatis sagira. Fakadtu hakibatis sagirata. Okay? I lost my bag. Yes, kulay ito ng bag small. I lost my small bag. Okay? Fakadtu what? Hakibatis mapulong bihi. Inatak lang niya. And that's why the nat is sagirata. Fakadtu hakibatis sagirata. I lost my small bag. Madafil hakibati. Ay, nasa ba ko? Ano sagot dito? Dal? Madafil hakibati. Anong nasa bag? Jawasa to safari watadakir. Yes, very good Okay. Ayos. Tama. Dal. And the last, Muhammadun talibun, Kasmiriyun, Mujahidun kadimun, liziyara. Ba. Mujahidun talibun, Kasmiriyun, Mujahidun kadimun liziyara. Of course, wala lang iba eh. Ba, no? Okay. And the next, Tadribu Rabia, Ikra al-Fikra, basahin ang paragrapo, tumaajib anil asila, and then sagutin ang mga katanungan. Muhammadun muhandisun maliziyun. Translate. Para mabilis. Muhammad is a Malaysian engineer. Yes, Muhammad is Malaysian engineer. Siya siyang inyenyerong Malaysian. Yuridu safara ma'a usratihi ila Saudiya. Lil umrati wala ziyara. Translate. Yuridu safara, gusto niya mag-travel ma'a usratihi with his family ila Saudiyati to Saudi lil umrati wal ziyara. Li ziyara to visit, no? For visiting. Waladayhi hajjun ala kututil Malaysia. Waladayhi. And he has hajjin booking ala kututil Malaysia. The Malaysian Airlines. Okay, meron siyang booking or flight sa Malaysian Airlines. Wayaridu ta'kid al-haji. And he want to confirm. Yes, and he want to confirm the booking or the flight, Okay, ano to brother? Hindi ko nababasa. Ma'ahu ba? Okay, ma'ahu arba'u tadakira. Tadakira is tadakiri. What not tadakiri because diptot, Mudaf ilayhi. Ma'ahu arba'u tadakira. He has, meron siyang 4 na ticket. Tadkiratuhu, translate. Is ticket. Ticket niya, wa tadkiratu zawjatihi, And ticket of his wife. ticket of his wife, ticket ng kanyang asawa, wa tadkiratu nihi, And ticket of that. ticket ng kanyang anak. Okay? And, what is this? Waladin. Walidin. Name. Walidin. Ito yung badal, name. Okay? Watadkiratub nihi walidin. Watadkiratub natihi Sarah. And ticket of his daughter Sarah. Tijawasi safari in the passport ta'siratud dukul.
In the passport, there are Entry visa. entrance, Entry visa. entry visa, wa tashiratul kuruj. And exit visa. Exceeding visa. Yes. Muhammadun sayusafiru ila Jeddah. Muhammad sayusafiru. Safara yusafiru sayusafiru. He will travel. Travel. Ila Jeddah bitairati lil Malaysia. With airplane to the Malaysia. Malaysian airplane, ha? Okay. Tugadiru at Sugadiru, Makkata. At Tugadiru tairatu. Depart, yes. Ang aeroplano ay aalis sa Atar Rabia Ashra. 4 o'clock. Sa Atar Rabia Ashra, 4 p.m. 4 p.m., okay? 4 p.m. Yahduru huwa wa usratuhu. He present, he arrived. Okay? Meaning siya dumating, si Muhammadun. Huwa wa usratuhu, siya at ang kanyang pamilya ilal matar to the airport kabla safari bisa atay ni. Yahduru, siya dumating, huwa wa usratuhu, siya at ang kanyang pamilya ilal matar sa airport kabla safari bago ang paglipad bisa atay ni 2 o'clock. Okay? Sa yukimu Muhammadun at si Muhammad ay mananatili, he will stay Shahran, isang buwan, fi Makkah sa Makkah. Wasayaskunu, and he will live sa kanayaskunu, and he will live fi syakatin, siya matitira, maninirahan, fi syakatin, karibatin, sa apartment, karibatin, malapit sa Masjidil Haram. Okay, na-translate na agad para mabilis. Number 1, kam tadkiratan ma'a Muhammadin. Ilan meron siya? Kam tadkiratan, how many tickets he has? 4, no? Ma'ahu arba'ata dakira. Okay. Masmuhu ibnuhu. Wali. Masmu. Pag tinuloy niyo ito, masmub nuhu, masmub nihi. Masmub nihi mudap ilayhi. Ismu ibnihi, ismu ibnihi, masmub nihi. Anong pangalan ng kanyang anak? Wali. Yes, walidun. Wala na yung walidin kanina. Ngayon, walidun na. Okay? Masmub na tihi. Sarah. Mamih na to Muhammad. What is the trabaho? Muhandis. Siya Malaysian muhandis, Mata tugadiru taira. No. Sa Atar Rabia Sa Arabia. Asra, 3 o'clock. 3 p.m. 4 o'clock. Kanina yata, 3 na sabi ko. 4 p.m. 4 p.m. Okay. Sa Atar Rabia, sa Asra meaning 4 p.m. Aalis ang replano, 4 p.m. Okay, kapag ito ay Fajar, a.m. Okay, nasabi ko yata kanina, 3, no? 4. Mata yahduru, kailan siya dumating, mag-present, huwa wa usratuhu ilal matar. Kabla safari, bisa atay ni, before the flight, 2 p.m., okay? 2 o'clock. Kamyaw man sa tukimu fi Makkah, Shahran, 1 month, very good, Ilang araw siyang mananatili sa Makkah, 1 month. Ay na, ito, sayaskunu fi Makkah. Saan siya titira? Fishak ka. Yes, sa apartment, Majin saya to Muhammadin. Malaysia. Yes, Malaysian, engineer Malaysian siya. Limada yuridu safara ila Saudiya. Limada yuridu safara ila Saudiya. Bakit niya gustong mag-travel sa Saudi? Lilumra waliziyara. Meaning to visit Masjidil Haram. Okay? Okay, malapit na. Siguro, hindi na tayo dalampas dito ng mga 10 minuto. Tapos na to. Taniyan, secondly, al-kitabatu, the reading, the writing, silbainal huruf. I-connect ang bawat letra, mga letra, litusbiyal kalimatan, upang makabuo ng salita. Madali lang to, didikit na lang natin. Yung kabila, yung mahirap, nakarambol, no? Okay, number 1. Palagay nyo. Kadimatun? Ano yung kadimatun? Hindi naman kopyon kopyon Kadimatun, kopyon Ito to Palagay nyo, magkaka-assignment pa kayo niyan Kidma. Kidmatun. Yes. Kidma. Next.
Tadakiru, ticket. Ay, hindi. Dito muna tayo sa 2. Dito. Jawaz. Jawazatun, passport. Number 3, tadakiru is ticket. Number 4, Musafir. musafirun, manglalakbay. Number 5, saujati. Okay, saujati, my wife. And maudupon, muwaddapon. Maudupon na. Malapit na sa maudupon yan. Muwaddapon, okay. Trabahador. Ito, mahirap. At tadribut sani ratibil huruf, ipag-match, ipag-connect, put in order ang mga letra, tumasil, pagkatapos i-connect by naka ang mga ito, litus biha kalimatan upang makagawa ng salita. Number 1, connect, nakarambol to. Mata. Yes, Mataro na airport. Number 2, ito muna, number 2, Bundok. Pundukon, yes. And number 3, Tabib. Tabibun, doktor. Number 4, Aswad. Aswadun? Aswad. Aswadu. Saudao. Saudao? No. Aswadu. Number 5, Asabio. Asabiu. Very good, Asabiu. Very good. Galing, And the last? Malaysia. Malabisu. Okay, very good. At tadribut salit, uktubil kalimati, write the words tahta suwari, beneath the pictures. Suratun, the pictures, plural suwarun. But tahta suwari. Okay? After that, mudaf ilayhi. Uktubil kalimati, write the words beneath the tahta suwari, beneath the picture. Hindi na ganon. Sasabihin nyo lang. Okay? Mag-umpisa tayo sa bag, number 1. Okay, that's number 1. Papunta rito, Number 5, yung blankong itim. Atfal, saan natin lalagay? Number 4, anong picture? Number 8. Atfalun. Pundukun. Number 3 picture. Musafirun. Number 4. 6. 7. Ayun, paalis na siya sakay ng aeroplano. Hakibatun. 1. Aswad. 5. 5. Tadakir. 2. And Jawas. 6. And Dabi. Ba't may Dabitun? Dabitun is officer. Ba't may ganun? Number 4 nga, officer. Dabitun is officer. Number 4 picture. Ba't may ganun? May nakasingit. Ay, kitang conversation. Doon sa conversation, yung pangalan, officer. Nandoon yun. Yung mawaddapon, isa rin. Okay. Very good, And the last page. Alhamdulillah, matapos na natin. At tadribu rabiyo silbainal kalimataini, ipagtugma sa pagitan ng dalawang salita, litus biha takbira upang makagawa ng paragrapo. Okay. Alif and ba. Hindi natin susulat kasi nakalagay dito wal ana uktubil takbirat at ngayon isulat ang mga paragrapo. Hindi na. Sasagutin na lang natin. Number 1. Kututun. Kututun. Yes, suudiyatun. Very good. Aya. Kidma. Ikamatan. Tayyibatan. Yes, tayyibatan. Alhamdulillah. Ikamatan, tayyibatan. Anong ibig sabihin nito? Have a nice stay, Have a nice, yung isa, have a nice flight. Okay. Takidu. Al-Khuruji. Ta'kidul Khuruj. No, takidul haji. Uridu takidul haji, di ba? Takidul haji. Okay, confirmation para sa booking or flight. Jawasatu safari, ta'shiratu khuruj, and ahlan. Very good. And dalawa na lang. At tadribul kamis ratibil kalimat, put in order. Ilalagay natin sa tama ang mga words. Litus biha jumla upang makagawa ng sentence. Number 1. Al-khuruji ayna ta'shiratu. Paano natin lalagay ito? Yes, ayna ta'shiratul khuruj. Nasaan ang exit visa. Saidun, number 2, Saidun Indonesia min. Yes, Saidun min Indonesia. Said, galing siya sa Indonesia. Number 3, Kashmiriyun ana la. Yes, la ana Kashmiriyun. No, ako ay sa Kashmir. Li ziyarati kadimun ana.
Ana qadimun liziyarah. Yes, ana kadimun, ako ay naglalakbay para sa pagbisita. Okay? Or ako'y dumating para magbisita. Sa ukimu pundukin fi karibin. Paano to? Sa ukimu fi fundukin karibin. Sa ukimu, Fi fundukin karibin. yes, fi pundukin karibin, ha? Alhamdulillah. Ako'y mag-stay sa isang hotel na malapit. And the last, atadribu sadis imlal paraga, fill in the blank, mimma bainal kausaini, from what the two brackets. Pipili kayo. Okay? Imlal paraga, fill in the blank, mimma, from what, bainal kausaini, from what the two, between the two brackets. Okay? Pag sinabing kausaini, yung dalawang bracket. Okay? Pipili tayo. Number 1, takriban katiran. Talatatu asabi'a takriban. Okay? Talatatu asabi'a, 3 linggo, igit kumulang. Jazakallahu Khairan. khairan. Okay? What's jazakallahu khairan? May Allah May Allah reward reward you you in good. khairan. Smooth Abdil. I invest. 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 Ikaw ay pagpalain ng Allah sa pinakamahusay. Okay. No? Sabi ko na kayo sa inyo kapag grammarian kayo accurate ang translate. Khairan is smooth Abdil. Kahapon pa lang yan. Kasama sa exemption lang, af'alu. Alhamdulillah. Lawnul hakibati. Aswad. Aswad. Aswadu, yes. Hal anta, yes, hindi pwedeng Malaysia, bansa yun. Hal anta Malaysia, kamyauman. Sa tukimu. Sa Tokimu, siyempre, ikaw, hindi naman sa Takulu, sa Tokimu, kailang araw kang mananatili. Okay? Here, uktuma, yumli alay ka, hindi na natin ito tatapikin. Okay? Isulat mo kung anong didictate. Okay? Yumli is to dictate. Write what dictate to you. What write? What? Uktub, write. Meaning you. Mayumli, what it dictate alayka to you. Kung anong dinoctate ko sa iyo, halimbawa, musafirun, write na musafirun, like that. Hindi natin ito tatapikin. Okay? So, natapos natin ang Lesson 13, Book 1. Inshallah, papasok tayo sa susunod in Lesson 14 ng Book 1. Inshallah, may 3 pa tayong chapter, matatapos na ang Book 1. Inshallah. Wa akhiru da'wati alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanaka allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah